Prije svega hvala ti na tvojem vremenu da pogledaš ovaj video. Dobili smo upit od gospodina Peđe u komentaru koji posao si ti našao čim si došao, možeš li snimiti nešto na tu temu, tvoje iskustvo. Danas ću vam ispričati kroz moje iskustvo u Švedskoj, koje poslove sam radio i na kraju kako sam našao stalan posao. Gospodin Peđa mi je dao ideju za ovaj klip, pa mu s ovim putem još jednom zahvaljujem. Pa da krenemo u cijelu priču. 2015. godine u novembru, djevojka Aleksandra i ja smo došli u Švedsku. Ja sam svoj prvi posao našao tek 2016. godine u 5. mjesecu kao perač prozora. Vratit ću se na ovo samo da objasnim zašto mi je trajalo 6 mjeseci da nađem posao. Razlog je bila moja neaktivnost, opuštenost, ljenost i strah. Strah od kucanja na vrata nepoznatim osobama. To me je oduvijek kočilo. Jednostavno lijevom nogom bi zakoračio naprijed, a desna bi samo stala pored lijevo, kao kopan. Iskreno, prvi put sam se susreo sa time. Srećom uz mene je bila djevojka koja je sve to razumjela i bila je strpljiva sa mnom i rekla je ok, ajde, pomalo. U međuvremenu krenuli smo na SFI, to je švedski jezik za strane državljane. I tu smo upoznali Gogu, našu curu, koja mi je pomogla da se online apliciram za posao perača prozora u Hemfridu. Ona mi je dala primjerak njezinog CV-a i dala mi naputak na šta da obratim pažnju dok ga pišem. Uglavnom smjernica. Aplikaciju sam pisao na engleskom jeziku. Ona mi je dala neke riječi na engleskom jeziku koje ja nisam ni koristio, ali su mi pomogle da taj CV na nešto liči. I tako malo po malo sastavili smo odličan CV i Gogi, ako gledaš ovaj video, još jednom ti se zahvaljujem. Uglavnom, nakon poslovne aplikacije, nakon par dana sam dobio odgovor da ću ja i još 20-ak osoba biti prisutno na tom prvom intervjuu. Ja si mislim rade toliku selekciju i drame oko posla perača prozora. U međuvremenu došao je dan kada sam otišao na intervju. Sjeli su nas za polukružni stol, na engleskom jeziku nam je objasnila o čemu će se sve raditi u ovom poslu i kako je to posao samo na pola radnog vremena. Nakon sastanka došlo je vrijeme da idemo jedan po jedan na intervju. U tom trenutku mi je sinulo da bi bilo možda najpametnije da prvi otiđem na intervju kako bi ostavio što bolji dojam. Ja sam se prije intervjua naoružao pitanjima i odgovorima jer sam dan prije pregledavao stranice na internetu da vidim okvirno šta pitaju. Ali naravno ništa toga me nisu pitali, već su me samo pitali osobne informacije i iskustva prijašnjih poslova koja sam radio. Kako sam već od prije imao iskustvo sa selidbama, kontaktu sa ljudima, upotreba alata, to su sve bili plusevi za ovaj posao. Nakon intervjua su nam pokazali praktično kako izgleda to pranje prozora, upitali su nas da li možemo ponoviti taj postupak, što sam i učinio i rekli su da će nas se javiti nakon par dana. Nakon cirka 2 dana dobio sam mail na kojem su napisali da smo nas dvoje prihvaćeni i da postoji mogućnost potpisivanja ugovora i da li možemo doći u to vrijeme da se dogovorimo dalje. Potvrdno sam odgovorio, u međuvremenu i taj dan je došao. Sjeli su nas u malu sobicu za sastanke, ponudili su nas kavom, objasnili na engleskom šta sve u ugovoru to znači. Upitali su nas uko želimo i prijevod jer je sve pisalo na švedskom. Kako nam je sve to jasno objasnio, nije bilo potrebe za time. Potpisali smo ugovore, obavijestili su nas da ćemo dobiti odjeću i opremu s kojom ćemo obavljati posao i da će nam poslati raspored na mail kojim danima i u koliko sati ćemo obavljati taj posao. Kako je to bio posao na pola radnog vremena, mi smo na jednoj lokaciji radili od 2 do 3 sata, pa na drugoj lokaciji negdje 2 do 3 sata i od 6 sati efektivnog rada mi bi potrošili 10 sati našeg vremena. Nakon mjesec i pol dana što sam obavljao taj posao, trebao sam otići za Hrvatsku na tjedan dana i nakon što sam se vratio, kad sam im se javio, nisu mi se više javljali, što je značilo da je došlo vrijeme i da nađem drugi posao. Nakon kratkog vremena čuo sam za firmu koja se zove Restaurant Assistance. Oni šalju ljude na razne lokacije prema potrebi. Oni imaju konobare, kuhare, čistače, sobare itd. Otišao sam kod njih u ured sa CV-om u rukama i prijavio sam se na mjesto sobara. Odmah su me primili na razgovor, pitali su me osobne podatke i prethodne iskustva zato što oni rade većinom sa hotelima većih kategorija.
Kako ja nisam imao iskustva, ali sam im rekao da imam iskustva, pa sam objasnio riječima postupak kako ja to radim, mada to nisam nikad radio. Ona je nešto zapisivala i rekla da će to biti u redu. Pozdravili smo se i ona je rekla da će mi se uskoro javiti. Nakon par dana javili su mi da dođem podjeću koju ću raditi i da počnem raditi sutra. Došao je dan da iskušam teoriju koju sam prezentirao na razgovoru za posao. Moram biti iskren, koliko god da mi se danas to čini smiješno, u onom trenutku stvarno mi nije bilo svejedno. Došao sam u hotel, tamo me je dočekala jedna gospođa koja mi je dala raspored soba u kojima moram čistiti i pokazala mi je gdje stoje stvari sa opremom za čišćenje. I u tom trenutku sam se dosjetio da postavim jedno pitanje koje mi je zapravo olakšalo cijeli taj dan. Upitao sam je: gospođo, možete li mi pokazati u jednoj sobi kako u vašem hotelu izgleda soba po vašim standardima? Nasmijala se i rekla je da idemo zajedno spremiti jednu sobu da mi pokaže. U tom trenutku mi je bilo toliko olakšanje jer sam točno znao šta trebam napraviti dalje. Na papiru koji mi je pisao raspored soba sam imao 20 soba za napraviti u 9 sati. Meni je trebalo 10 sati, ja mislim, da napravim sve to i moram priznati da mi uopće nije bilo ni malo lako jer prvi puta sam se susreo s nečim takvim. I 100 puta sam si postavio pitanje da li je ovo za mene, čemu sve ovo, ali onda sam si umirio misli i rekao sam ok, u drugoj državi smo, ovo je trenutno samo početak, prihvati, bit će teško, spremni smo bili da će biti teško, mi smo se odlučili na ovo i izdržat ćemo. I sad kad se osvrnem na to, stvarno je tako i bilo. Bilo je teško i u tom trenutku prihvatiš da je teško jer znaš da će biti teško i onda shvatiš da je to zapravo samo dio puta. Jednog dana ćeš se svemu tome smijati. Nego da se vrati na priču. Išla je provjeriti sobe, bila je zadovoljna, ukazala mi je na par greškica i zahvalio sam se i rekao sam da ću sljedeći put pripaziti na to. Nakon 2 mjeseca obavljanja tog posla, djevojka i ja smo pričali i zajednički se složili da počnem sa novim kursom koji bi trajao 1 godinu i 3 mjeseci, koji bi me pripremio za zvanje kuhara. I na taj način došao do lakšeg posla koji je bolje plaćen. Peđo, ja se nadam da ti se sviđa prvi dio ove priče, tu se nalazi drugi dio u kojem govorim kako sam došao do stalnog posla. Ostavi nam komentar i da li ti se sviđa priča, ocijeni video, podijeli sa svojom rodbinom i prijateljima i reci im da se pretplati.